Assalamu alaikum and welcome to another spookiest and scariest episode of Scary Nights with कायनात। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। अगर आप मेरी वीडियो में पहली दफ़ा आए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसे ही इन फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए आज की मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात, मेरा नाम अस्मा है और मैं आपकी रेगुलर स्टोरीज सुनती हूँ। मुझे आपका नरेशन करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने साथ गुजरा हुआ एक सच्चा वाक़या आपको भेजूँ ताकि आप मेरी स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो ये बात है 2012 की आई थिंक, जब हम कैंट के घर में रहते थे। हम जिस घर में रहते थे उसमें हम 2007 या 8 में शिफ्ट हुए थे। तब जब हम शिफ्ट हुए थे तब तो उस घर में कोई मसला नहीं होता था, लेकिन जो हमारे बराबर वाला घर था वहाँ कोई भी 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहता था। न जाने वहाँ ऐसा क्या मसला था जो कोई भी 2 या 3 महीने से ज़्यादा वहाँ रुक ही नहीं पाता था। इसी तरह एक फैमिली रहने आई और 2 या 3 महीने बाद अचानक से शिफ्ट कर गई। फिर कुछ टाइम तक वो घर खाली पड़ा रहा। फिर एक फैमिली रहने आई, वो ऑलमोस्ट 2 साल तक वहाँ रही। इस बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, हम लोगों की उनसे दोस्ती भी हो गई थी और मिलना जुलना भी अच्छा खासा हो गया था। न जाने फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक दिन रातों रात वो फैमिली शिफ्ट कर गई। हमें बड़ी हैरानगी हुई, हैरानगी से ज़्यादा हमें परेशानी भी हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें रातों रात शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी सलाम दुआ और मिलना जुलना भी हो चुका था। उनके 2 बच्चे थे बहुत प्यारे से। पहले वो बाहर खेलने भी आते थे और हमारे घर पे भी आते थे हर रोज़। फिर उन्होंने बाहर आना या खेलना भी बंद कर दिया। हमने उनकी मामा से पूछा, पर उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसका भाई अपनी बहन की वजह से नहीं आता, उसका अपनी बहन के बगैर खेलने को दिल नहीं करता। खैर, हमने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर जब वो लोग शिफ्ट कर गए और चले गए थे रातों रात, तो अगली रात को आधी रात में उन बच्चों की फुप्पो आई। उन्होंने कहा मेरी अम्मी से कि बाजी हम मजबूरन जा रहे हैं यहाँ से। अम्मी ने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, कुछ दिनों बाद मैं वापस आऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमारे यहाँ से जाने की असल वजह क्या है। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खैर, फिर उसके बाद वो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आई तो उन्होंने बताया कि उस घर में कुछ है जिसकी वजह से घर में आए दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा हुआ जा रहा था और बच्चों पे भी इस चीज़ का असर पड़ रहा था। तो मैंने किसी आलिम का सुना था कि वो किसी जगह पे बैठते हैं, तो मैं उनके पास गई थी। तो उन्होंने कहा कि घर में कभी कभार ऐसा वाकया पेश आ जाना आम बात होती है, फिर भी ये तावीज़ ले लीजिए, बच्चों की हिफाजत करेगा। मगर उस तावीज़ का कोई असर नहीं हुआ और ना ही उन वाकयात में कोई कमी आई। फिर मुझे किसी ने एक और आलिम का बताया तो मैं उस जगह गई, वहाँ से तावीज़ लिया, तो उसके बाद से ये सब कुछ शुरू हो गया जो कि बहुत ही हैरतकुन था। उनके बच्चे अचानक से बहुत ज़्यादा खाने लग गए, बैठे बैठे 3-4 बंदों का खाना खा जाते थे। उन्होंने बताया कि हमने हॉस्पिटल में भी चेकअप करवाया, मगर डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। और बच्चों के खाना खाने का अंदाज भी बहुत ज़्यादा अजीब सा होता जा रहा था। उनकी रोज़मर्रा की हरकतों में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आई थी। और एक दफ़ा तो इतना अजीब हुआ कि उनकी बेटी ने अपने रूम की दीवार पर फुल ऊपर छत से लेकर फ्लोर तक बटरफ्लाई बनाई, बगैर किसी चीज़ पर चढ़े और बगैर किसी सहारे के। पता नहीं उसने कैसे बना ली। जब उनकी फुप्पो ये सारी बातें बता रही थी तो मैं हैरत से उनकी ये सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि 8 या 9 साल की बच्ची छत से लेकर ज़मीन तक बगैर किसी स्टूल, बगैर किसी सहारे के कैसे बटरफ्लाइज बना सकती है, और वो भी इतनी बड़ी वॉल पे। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या गया है कि जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा बीमार है। सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी क्लियर थी। बच्चों की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर उनके बेटे ने, मतलब उस लड़की के भाई ने बताया कि मामा वो कुछ लोग हैं वो जो आप ही को तंग करते रहते हैं हर वक्त, और हमें कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, हमें तंग मत करो, ये हमारा घर है, क्यों आ गए हो हमें यहाँ पे सताने के लिए।
ان بچوں کے گھر والے اتنا زیادہ پریشان ہو گئے اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر، اور اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کرا کہ یہ گھر فوراً ہی چھوڑ دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ زیادہ ہی نقصان ہو جائے یا پھر وہ بچوں کو ہی کچھ نہ کر دیں۔ ابھی وہ سب بڑے مل کر یہ فیصلہ کر ہی رہے تھے کہ ان کی بیٹی آئی اور اس نے کہا کہ ماما، ہمارے گھر میں ہم لوگوں کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگ رہتے ہیں اور وہ روز مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے شفٹ کر جائیں، اور وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو ہم دونوں بچے نہیں بچیں گے، ورنہ وہ لوگ ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد وہ دوسری آنٹی مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی ماما کو بول دینا دونوں بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ اس گلی یا محلے میں مت دکھنا، ورنہ تم لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور ان بچوں کے مطابق وہاں کوئی ایک آدھ جن نہیں، پوری کی پوری فیملی رہتی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے ہمارے برابر والے گھر سے شفٹ کیا، کچھ عرصے بعد ہی ان کے بچے بالکل ٹھیک ہو گئے پہلے کی طرح۔ میرا تو یہی مشورہ ہے لوگوں کو کہ دیکھ بھال کے گھر لیا کریں۔ زیادہ عرصے جس گھر میں روشنی نہیں ہوتی یا زیادہ عرصے سے جو گھر بند رہتے ہیں، اس میں تو ویسے آٹومیٹکلی جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور جو جنات ہوتے ہیں وہ اپنے علاوہ کسی اور انسان کی ایگزسٹنس برداشت نہیں کرتے بعض دفعہ۔ اس کے نتیجے میں کافی زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اور میں نے یہ بات کئی دفعہ بولی ہے کہ بچوں کی باتوں کو کبھی بھی اگنور مت کیا کریں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ وہ جگہ ہی چھوڑ دیں جہاں سے آپ کو یا آپ کے فیملی ممبرز میں سے کسی بھی انسان کو خطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ اور جعلی عاملوں کی پہنچ سے جتنا دور رہ سکتے ہیں رہیے، کیونکہ یقین کیجئے یہ لوگ آپ کی زندگی کو اور مشکل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ان پہ اپنا پیسہ اور وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگیے۔ تو گائز، یہ تھی آج کی میری اسٹوری جو کہ میری ایک سبسکرائبر نے میرے ساتھ شیئر کری تھی۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ اسٹوری پسند آئی ہے اور اینڈ کا میرا لیسن بھی پسند آیا تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر کچھ زیادہ ایکسٹرا بول دیا ہے تو اس کے لیے پلیز ایڈوانس میں سوری۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی بھی ہارر واقعہ یا پیرانارمل ایکٹیویٹی یا ہارر انکاؤنٹر ہوا ہے اور آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو میری ویڈیو میں نے اپنا ای میل ایڈریس مینشن کیا ہوا ہے، آپ مجھ سے اس سے کانٹیکٹ کر کے مجھے اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ سٹوریز کا سلسلہ ایسی ہی ریگولرلی جاری رہے۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔